हेलो गुड मॉर्निंग समस्त को मु लक्ष्मण टुडू मुझे ड्यूटी बाहर पूर्वर आपण मान देखा देखु आमर मोर क्वार्टर पाखे मुझे एवं 10-15 मिनट पर ड्यूटी को जीवी मुझे आम गोटे चढ़ई रखी खावाई देखु यह गिनी कुकुड़ा मु गले से मो सहित पछरे पछरे जीव खाइले गाधेली मुझे गछ गुड़ा मुझे लगे गोटे सब पा देली यहाँ आम डाणिम गछ के सुंदर है एलोवेरा ये सब प्लांट जाक अच्छी यहाँ मोर लिचु गछ এটা লিচু এটা 3 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇଛି এটা ମୋ ପଣସ ଗଛ ମୋର ପଣସ ଏଟା ଲଗେଇଥିଲି ମୁଁ এটা ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ପଣସ ଗଛଟା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେତେ ସାରା ଗଛ ଲଗେଇଛି ଏଟା ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲି ये लंका गछ बहुत ही बढ़िया है एथी चारा पकई लेंबू 12 मासिया लेंबू आ पिजुड़ी मोर अमृतभंडा गछ एटा 3 वर्षर आंब गछ आंब बौड़ीवा उपर अच्छी ये गछटा को देखंतु डाला पणस गछ पणस टिके छोटा छोटा फल हो देखो यहीटा गोटे देखो देखो यहाँ गत वर्ष गोटे फड़ी भावुँ ए वर्ष 4-5टा फल धर बोली तले जो फल होता झड़ी जा लेंबू गछ समस्त प्रकार गछ लगे फूल फल जीवा गिनी मो पछरे पछरे आस जीवा लाड़ीम गोटे पाचिकी एटा फाटी जाइए देखो सबू गछ ये लगे पड़ी 10-12टा खरा सीजन रे पाचिब चढ़ई गुड़ा खाई दौरान एटा देखो ये गोटे पाचिकी अच्छी मुझे देखेबी से पाचिला फल आपन को पूरा नालिया केते बढ़िया है खरा सीजन प्राय पाचिब गछ यहाँ आम काटबू बोली भावुलु पक खाई दूसरे कि सीजन बढ़िया पाचुची वर्षा सीजन टे पक हो जाए बहुत टेस्ट अच्छे एमती गछ लगा आम दीदी आसले टाँकी फुल है तो कहीं टाँकी मोर फुल है दीदी को टिके दवा दीदी दिंतु हम डाणिम खातु के मीठा पूरा नाली डाणिम आप लगातु डाणिम खातु किणी कहीं खाए बेस डेट हो जाए बहुत टेस्ट डाणिम अलग सीजन आम खाइबा पणस पणस फड़ी गत वर्ष गोटे फड़ी था वर्ष 2-3टा फल बोली भावुँ देखा एटा भी देखे हमको निज गछ लगे खाइले बहुत टेस्ट लगे फल हो पनीपरिया हो यहाँ है आमर पुणी पाची बहुत सारा गछ अच्छी
चढ़े मैंने खाई दूसरी मूसा आसिक खाऊ एटा गोटे मूसा खाई देखिए एकदम अच्छी पूरा नालिया टकटक ଲେମ୍ବୁ ବହୁତ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଟା ବର୍ଷେ ହେଲା ପାଣି ଅଭାବରୁ ମୋତେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବାସ୍ ଗଛରେ ସବୁ ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲି ମୋର ଲଗେଇଥିବା ଗଛର ଫଳ ବି ସକାଳ ସକାଳ ପୁରା ମସ୍ତି ମଜାରେ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା 12ଟାରେ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା A few moments later. ଏବେ ଆମେ ରଣାବାବୁ ସହିତ ବାହାରିଲୁ ଭୀମଡୋଙ୍ଗରୀ को आगु आम शुणु भीमडोंगरी गोटे स्पॉटा पिकनिक प्लेसटा बहुत सुंदर जगह है तो ये बाहरी बाइक रे जाऊँ ए रास्तार अच्छु एटा घंटापड़ा एवं क्रॉस करुछु देखा से स्पॉट रे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे ताहा अच्छी आम देखू आपण मानक से स्पॉट केमती है भीमडोंगरीटा आम तो जाऊँ आम आगु देखी ना टाइम हो ना रणाबाबू आगु भी कहते जावा जावा किंतु टाइम बाहर करने हो ना आज ड्यूटी ऑफ है मात्रे छुट्टी है मात्रे आम दुई जन बाहरिलु देखा सब कौन सब अच्छी से भल भल जगह आम तो जाऊँ आपण मैंने जदि आगु देखी थे तो भल आदि देखी नथिबे वीडियो माध्यम आम आपण मानक देखू आम तो एंजॉय करूँ ता सहित आपण मैंने वीडियो रे एंजॉय करंतु जदि समय पाइबे एमती समय पाइकी समय काढ़ी आपण मैंने भी आसतु आ एंजॉय करंतु देखो तो आम भीमडोंगरी पहुँचलु भीमडोंगरी प्लेसटा यहाँ स्टार्टिंग पॉइंटटा यहाँ यू 1/2 किलोमीटर भी हम ना चलते कैश ऑन डिलीवरी यहाँ कौन पान मीठा पान देखो तो भीमडोंगरी यहाँ 30टा 40टा 50टा पाँच उठला बेड़ को हालिया हाँ क्वेश्चन चखबे एटा हाँ हेलो इरा सारा टिके आइसु भीमडोंगरी आड़े हाँ भीमडोंगरी देखि आइसु केना से हे देखो तो डोंगरी माने पूरा डोंगरी जंगल पूरा बढ़िया है पाँच पाँच कर जंगल को उठवाई हाँ ठीक अच्छे ये पूजा करती बोले नहीं
এটা ପୂଜାସ୍ଥଳୀ, ଏଠି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ସବୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆସିନଥିଲି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଆସୁଛୁ ତ ଭଲ ହେଇଛି ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ এই ଜାଗାଟାକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା। এটা ହେଲା ଭୀମଡୁଙ୍ଗରିର ଦୃଶ୍ୟ। ହଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭୀମଡୁଙ୍ଗରିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି। କୋଟା ପୁରା ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ପୁରା ଛାଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଶିବ ଗୁମ୍ଫା। ଶିବ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟା। ଖାଲି ଗୁମ୍ଫା ହିଁ ଗୁମ୍ଫା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା। ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରାହେଇଥିଲା ବୋଧେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, এটা ପୂଜା ସ୍ଥାନ। ଏଠି ବାବା ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର। এটা ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ। ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ପାହାଡ଼ର, ହେଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ହାଇଟ୍ଟା। ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଏଠି, ମୋର ବାବା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ କରିବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଶୈବ ପୀଠ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି ବାବାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଏଠି ଅଧିକା ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ବାବା ଟିକେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହଲଧର କୁଅଁ, ଗାଁ ହେଉଛି ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି, ମୁଁ ବଂଶକ ପୂଜକ। আমার বাপা অয়াঙ্গর আচ্ছা আচ্ছা ପୂଜକ। ঠিক ঠিক। ଗାଁ ନାଁ ବି ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି, ଗାଁ ଗନ୍ତିଆ ନାଁ ବି ଭୀମ କଅଁର। ସେ ଭୀମ କଅଁରର ବଂଶଧର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, କନ୍ଧ ଲୋକ? ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଆମେ। ହଁ, ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ, ଆମେ ଆଦିବାସୀ। ଆଉ ଏଇନା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଆଚ୍ଛା 24 ପରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, କଂସ ଦରବାର ହୁଏ, ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ଧରି ହୁଏ ଏଇଟା? 5 ଦିନ। 5 ଦିନ ନାଇଁ? 5 ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଦୀପାବଳି, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାର୍ତ୍ତିକର ମାସରେ ଦୀପାବଳିରେ। ଠିକ୍ ବାବା। ଆଉ ସେ ଦିନ ଏହିପରି ଏଇନା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳୀ ହେଇଗଲା। 2-3 ମାସ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଶନିବାର ରହିବା ଅଧିକା ଭିଡ଼ ମାନେ ଯୋଉ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଛୁଟି ଦିନ। ଏବେ ଅଫିସିଆଲ ସମୟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଘାରି। ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଓକେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଏଇନେ ବୁଢ଼ା ବାବାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା, ଭକ୍ତିରେ ତମେ ଯାହା ମାନସିକ କରିବ ହଁ ହଁ, ସବୁ ସିଦ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା। ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ କିଛି କମ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାରେ, ଆତ୍ମାରେ ସେଇଟା ହିଁ। ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଭୀମ ବୁଢ଼ା, ଆଦିବାସୀ ମଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭୀମା ବୁଢ଼ା। ଠିକ୍। ଭୀମ ବୁଢ଼ା ହଁ ହଁ ଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଶିବ ହଁ, ଭୀମା ଶଙ୍କର ପରେ ଭୀମାଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୀଠ, ଏଇଟା ସେ ଲିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଅଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଅଛି। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଉ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଶକ୍ତି ପୀଠ। ଆପଣ ଏଇଟା ଉପର ଛାଉଣିଟା ହଉଛି ଶକ୍ତି ପୀଠ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେତେ ପୀଠ ଅଛି? ଟୋଟାଲ 3ଟା। ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ଅଛନ୍, ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍, ହଁ ହଁ, ଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଭୀମ ବୁଢ଼ା ବାବା ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା। ଭୀମ ବୁଢ଼ା ବାବା। ଏଟା ଭୀମ ବୁଢ଼ା ବାବା ନାଇଁ? ତାପରେ ଅଛି ଆଗକେ ବଡ ମଠ, ନା 64ଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, 64ଟା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦିନେ ସମୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ସମୟ ପାଉନଥିଲୁ।
आम ड्यूटी सारा बहुत दिन एटा गोटे प्रोग्राम था आम भीमडंगरी बुली जावा रणबाबू को भी टाइम हो नाला आम ड्यूटी सारिक आसिलु पुणी जाकि ड्यूटी देखो भीम मठ 1 नंबर मु तले आपको देखी 2 नंबर सेपटे अच्छी 3 नंबर मठ टोटाल देखो पूरा पूरे देखो केते बढ़िया पथर होती साइड रे पानी टांकी कराई पानी टांकी किसी प्रोब्लेम हुआ शोष है कि कौन है व्यवस्था कराई बढ़िया गोटे आसतु सेपटा देखा 3 नंबर मठ पूरा वीडियो देखा भी शिव मंदिर कराई शिव मूर्ति अच्छी षंढ जाक अच्छा हाँ एपटे एटा गोटे 4 नंबर सुडंग सुडंग गड़वा पड़ो 4 नंबर है सुडंग आम ये गड़ा देखो तो एटा देखो तो आम भितर जाऊँ सुडंग भितर हाँ बढ़िया प्लेसटा को आपने देखो एंजय करूँ आम तो एंजय कर वीडियो माध्यम एंजय कराऊँ जदि आसी ना आसतु आम भी टाइम हो ना टाइम एडजस्ट करके आम ऑफिस सारिक आसचु ये देखो पथर टोटाल वीडियो क्लिक करो एपटे देखा देखो चक्री भाया पथर वाव कि मस्त गोटे पुणी देखू आम कुकुर आपको केमती दिखुची सेफ्टी अच्छी जेति लोक ये दर्शन आसती जगह देखा पूजा अर्चना करने बोल पड़े भी प्रोटेक्शन अच्छी सेफ्टी अच्छी फटो उठे पारे सब किसी करेंगे देखो एत तले रहा गाँटा केते हाइट को पड़े आम तल को ओह्लौचु देखु पूरा झाड़ना गलु तलक जाऊँ गलापर आप गोटे वीडियो देखू यार पार्क जोटा कराई पार्क अच्छी बोटिंग कराई गोटे छोटिया बंध टाइप कराई से जगह को जीवु से जगह देखू आपण को अति सुंदर जगह यहाँ